Pasukan pertahanan Israel IDF melakukan operasi militer darat di wilayah Lebanon Selatan. Posisi Hizbullah menjadi target dalam operasi ini. Dalam sebuah video yang dirilis oleh IDF memperlihatkan pasukan Israel yang dilengkapi senapan serbu bergerak menuju sebuah bangunan yang diduga sebagai posisi Hizbullah. Operasi tersebut dijalankan oleh tim tempur Brigade Golani yang menurut pihak Israel bertujuan untuk memperluas zona keamanan di Lebanon Selatan. Bangunan yang menjadi target operasi turut diledakkan oleh IDF. Itu 2 orang dilaporkan tewas setelah serangan udara Israel yang menyasar kawasan perumahan di Lebanon. Pasca serangan udara yang dilancarkan Israel pada Kamis lalu, sejumlah bangunan perumahan di Lebanon Selatan rata dengan tanah. Dalam serangan tersebut, 2 orang dilaporkan tewas. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi di sekitar area reruntuhan bangunan. Serangan ini sebagai langkah Israel untuk menyasar organisasi politik dan paramiliter Muslim Syiah Hizbullah. Tidak tinggal diam, Lebanon justru memberikan serangan balasan ke Israel. Serangan tersebut menyasar kota Nahriya di Israel Utara. Akibatnya 1 orang tewas dan puluhan orang terluka. Pasca operasi darat di Lebanon Selatan yang menewaskan 2 orang, Lebanon lancarkan serangan balasan. Diketahui sejumlah serangan rudal milik Lebanon menghujam Israel Utara, tepatnya di kota Nahriya. Berdasarkan laporan, serangan tersebut menyasar permukiman warga. Akibatnya sejumlah bangunan hancur. Selain itu, sejumlah kendaraan ringsek bahkan terbakar imbas dari ledakan serangan udara Lebanon. Saat kejadian, seluruh sirene berbunyi, membuat warga panik dan berlari menuju tempat berlindung. One of the missiles from Lebanon just fell here on that parking lot, and no electricity. And I'm looking for my family. I just arrived from work, and I don't know where they are right now, but definitely they're okay. I'm sure they're okay. Hingga saat ini, sebagian warga masih mencari anggota keluarganya yang hilang. אזעקה, ורצנו אני ואשתי לחדר ביטחון, לממ"ד, ושמענו בום, אבל בום בום, שאשתי אומרת זה נפל בבית שלנו, עד כדי כך. ולא נתן לי לצאת, כשיצאתי, יש לי אגב תמונה, אם תרצה אני אתן לך אותה, שפה יש שריפה של כל המכוניות, וכל הזכוכיות בבית מצד המזרחי נשרפו, נשברו כל הזכוכיות. ואנחנו בריאים ושלמים. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi korban lainnya di sekitar area ledakan. Akibat serangan tersebut, seorang pria berusia 30 tahun meninggal dunia, sementara 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, Israel menuduh Iran menutupi kecanggihan rudal-rudal mereka. Menurut Israel, rudal balistik Iran bisa menjangkau Paris, Athena hingga London. Because over the weekend, the Iranian regime launched missiles nearly 4,000 kilometers toward Diego Garcia, a remote island in the Indian Ocean that hosts a major joint US-UK military base. You can look at the map. You can see the range of the Iranian ballistic missiles today. They can reach Paris. It reaches London, Athens, Copenhagen, Riga. It reaches deep into Europe, 4,000 kilometers. Double the range they claimed. And if it has doubled once, it can double again, from 4,000 to 8,000 kilometers. That would make it capable of striking the heart of the US. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu klaim telah membunuh Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran, Ali Reza Tangsiri. Israel menegaskan sosok ini adalah orang yang berada di balik penutupan Selat Hormuz. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים. ובנוסף, הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז.
זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית במטרה משותפת להשיג את מטרות המדינה. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu Amerika. Araghchi juga menyebut AS pengecut karena tidak berani melintasi Selat Hormuz. اقتدار ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو برای منطقه، برای این آبراه، برای این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارند متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکنید. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز. Pemirsa, betapa sulitnya menjadi menteri di Indonesia. Meski niatnya baik, setiap katanya selalu disorot masyarakat. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk hemat energi dengan tidak boros saat menyalakan kompor justru dikritik netizen. Yang saya hormati, hari ini saya didampingi oleh... Ya, mengingat kondisi dunia yang masih terjadi ketegangan dan sejumlah negara menyatakan krisis energi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak warga untuk hemat energi. Bahlil memberi contoh untuk menghemat energi dengan segera mematikan kompor supaya tidak boros. Salam sejahtera untuk kita semua. Media yang saya hormati, saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak, yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan akan semakin baik. Saya pikir itu teman-teman wartawan, dan untuk urusan cadangan minyak kita sekarang masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini menuai respon dari warga. Salah satunya dari seorang influencer di akun Mr. Ben Comedy 92. Di videonya ia mengaku kebingungan harus bagaimana usai memasak telur goreng. Untung diberitahu Pak Bahlil, ternyata usai memasak kompor itu dimatikan. Jangan diliatin aja. Makanan kalau udah matang, kompornya diapain? Biarin aja nyala sampai kiamat. Biarin aja nyala. Di gua habis masak nih. Sementara itu di akun Instagramnya Kopsah disebut ibu-ibu di Indonesia itu sudah sangat paham kalau bicara tidak boros di dapur. Kalau urusannya di dapur, ibu-ibu Indonesia lah yang paling mengerti. Gua habis masak nih. Telurnya udah jadi. Maaf nih Pak, sebelumnya minta maaf ini mah. Kalau ibu-ibu di Indonesia mah dari zaman dulu sampai sekarang
Kalau urusan dapur, apalagi kompor, apalagi tabung gas, segala macem. Itu yang namanya masakan udah mateng. Nah, dipindahin kemari dulu. Kagak dipantengin begini, kagak diliatin begini, ditompo, begini kompor. Tinggal pergi, ditinggal kongko, ditinggal ngayat, tinggal arisan, tinggal ke pasar, ditinggal ngomong anaknya, ditinggal nyuapin, kagak. Dimatiin dari zaman dulu dimatiin. Kagak pakai dibilangin. Zaman dulu nih ibu-ibu ya, zaman dulu zaman neneknya bapak nih. Masak di kayu. Terus masakan udah matang, ditarik kayunya, diceplet-cepletin air. Biar ngapa? Biar kayunya kagak habis jadi areng. Pinter. Dan satu lagi nih Pak ya, ibu-ibu di Indonesia jangan pakai diajarin. Rice cooker, tahu kan rice cooker buat masak nasi? Sayur kadang-kadang udah adem. Sayang hidupin di kompor, sayang. Karena gasnya takut habis. Tuh, ditaruh deh tuh. Di rice cooker, dipanasin lagi di rice cooker. Saking sayangnya sama gas, takut habis. Begitu Pak, jangan pakai diajarin. Bapak mah ada-ada aja. Pusing saya. Ya, sementara itu di tengah harga BBM dunia mulai naik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM di Indonesia aman. Menurut Bahlil, BBM di tanah air terpenuhi dengan baik. Pemerintah telah mengantisipasi kelangkaan BBM akibat dampak perang Amerika, Israel, dan Iran. Bahlil Lahadalia meninjau SPBU di sejumlah titik di Jawa Tengah, diantaranya di Sragen dan Karanganyar. Tindakan ini dilakukan Menteri SDM untuk memastikan ketersediaan BBM untuk masyarakat. Bahlil menjamin stok BBM untuk masyarakat aman dan Indonesia siap menghadapi krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Buat apa ini? Bos? Ya, di balik kritikan ke Menteri SDM, ada sejumlah influencer juga yang memuji Bahlil dan pemerintah. Hal ini dikarenakan harga BBM di Indonesia cukup stabil sejauh ini dibandingkan beberapa negara. Di akun media sosial Andre Yudias, dirinya menulis narasi di saat negara lain harga BBM pada naik, Indonesia yang kamu jelek-jelekin malah stabil. Dan dengan bangga aku bilang Bahlil ganteng. Konten video ini merujuk pada harga BBM Indonesia masih stabil meskipun konflik perang Timur Tengah terjadi. Netizen lain di akun Pecel Lele aja juga berpendapat kondisi ini karena hasil kinerja baik dari Presiden Prabowo Subianto. Dunia yang tidak baik-baik saja, at least kita punya presiden yang sangat-sangat pro rakyat. Alhamdulillah ya, dari kemarin Lebaran sampai hari ini, Kamis 26 Maret 2026, harga BBM di Indonesia masih stabil. Di saat negara-negara lain harga BBM-nya naik secara signifikan, bahkan di Filipina sudah menyatakan status darurat energi nasional, di Indonesia kemarin Lebaran kita semua bisa mudik dengan tenang. Harga BBM masih stabil. Alhamdulillah ya, semoga kondisi seperti ini masih bisa dipertahankan. Amin. Ya, sementara itu di akun media sosial paknik.aman, dirinya menjelaskan di awal video kondisi di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia tak menaikkan harga BBM diakui sebagai langkah yang luar biasa. Sebagai warga Singapura yang tinggal di Indonesia, dirinya kagum dengan pemerintah Indonesia yang mau mensubsidi harga minyak untuk warganya. Berbeda dengan negara Singapura di mana diakui warganya yang membayar untuk negara. Akan tetapi di video penutupnya dia mengingatkan akan sampai kapan langkah subsidi pemerintah ini berlanjut. Dirinya berharap warga Indonesia suatu hari nanti tetap mempersiapkan diri. Next few days or weeks, I believe that there will be an announcement by the government because there's no